जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ नमस्कार। जीवन आमर दायित्व आमर कार्यक्रम एक स्वतंत्र अध्याय को आपण मान को स्वागत करुच्ची। मो सहित अच्छा पंडित दयानिधि पत्री महोदय। गोटे डेणारे पक्षीटे उड़ी पारे ना। पक्षीटे जदि गोटे डेणा थी उड़ार प्रचेषा कर पक्षी बिल्कुल उड़ी पारनि खंडी उड़ा दब तले पड़ज। गोटे डेणारे पक्षीटे उड़ी पारे ना। आपण गाड़ीटा जेते दामिकिया होता आपण कोटी टंकार गाड़ी किनी था लक्ष लक्ष टंकार गाड़ी किनी था गोटे चक थी गोटे चक्कर गाड़ी आग को जाई पारे ना। ठीक सेमिति जीवन को सजाड़ा जीवन को बुझापी जहाँ दरकार अच्छी से कथा को जदि आम बुझू ना ताहले जीवन हो बाटबणा। जीवन को बुझापी जीवन को जानापी जीवन को सुंदर करने शास्त्र आमको कौन कहती आम भितर सद्भावना रहिबा दरकार आम भितर भाईचारा रहिबा दरकार आम भितर आत्मीयता रहिबा दरकार आम भितर एकता रहिबा दरकार आम भितर धर्मीय भावना रहिबा दरकार आध्यात्मिक चिंताधारा को आम सशक्त करने दरकार। ये समस्त कथा केते दूर आम जीवन में आवश्यकता अच्छी शास्त्र ए विषय कौन कहती से विषय तर्जमा करने आम सहित अच्छा पंडित दयानिधि पत्री। जय जगन्नाथ। आम गत अध्याय आलोचना करते सनातन सनातन चारि अक्षर आम धर्मर नाम सनातन। यार विशेषत्व कौन यार ओरिजिन कौन व्युत्पत्ति कौन माने सनातन कहबार कारण कौन। तारणं पोषणं सर्वं सद्भाव प्रतिपन्नानां नास्तिके आस्तिकं सदा आउ तारणं पोषणं सर्वं न तस्यै प्रतिमां आसीत्। सनातन चारि अक्षर सरे आसिला सद्भाव प्रतिपन्नानां। सद्भाव कौन सद्भाव परस्पर प्रति भल मन रहिबा हृदय को हृदय मिसेइबा समस्ते मोर मु तांकर एही भावना रखिबा एटा सद्भाव। या द्वारा हम कौन समाज परिवार ठू आरंभ करके समाज गोटे रजुरे बंधाई जीवे गोटे समस्ते आमे फूल आउ से जो सद्भावटा हूँ फूलर गुंथन। खाली दर्शक बंधु एति कथा आम शुणानी अंतत पक्षे एति कथा को काम लगेगा आम परस्पर भितर सद्भावना जोड़ा सद्भावना सहित बंचा। आज विचार करंतु आम भितर वास्तव में से जो भावनाटा केते मजबूत होइक अछि। भाईटे जदि भलरे अच्छी आउ गोटे भाई को पचार सान भाईटा दुखरे जीवन बिताऊँ बड़ भाई भलरे अच्छी बड़ भाई भलरे अच्छी सान भाई दुखरे जीवन बिताऊँ सान भाई भलरे अच्छी बड़ भाई दुखरे जीवन बिताऊँ कौटी ना कौटी गोटे भावना फाट सृष्टि होची मुता भल करी सी मो भल कर आम समाज रे आम परिवार भितर भलरे बंचू ये कथा आम कौटी कहीं देखा पाऊना जदि भी देखुं कम देखुं मुझे कथा कहूँ अन्य मान कथा कहूँ जहाँ समाज रे आज गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करुच्ची कारण कौटी ना कौटी सद्भावनाटा आस्ते आस्ते कमजोर हो जाऊँगी किंतु शास्त्र आमको इंगित कथा आम भीतर सद्भावना रहिबार आवश्यकता अच्छी। आम सनातन धर्म को सनातन धर्मर आधार में बंची शास्त्र कहे आम सनातन संस्कृति कहे तमें सद्भाव प्रतिपन्नानां नास्तिके आस्तिकं सदा तमें आस्तिक हुआ बा नास्तिक हो भगवान अच्छंती बोली भाव बा न भाव किछि जाय आसे नहीं किंतु जदि सद्भाव रखिथिबो से परोक्ष भाव रे प्रतिमा आसीत ईश्वर अच्छंती बोली तमें बुझीगल। ईश्वर एवं सर्वशक्तिमान सर्वक्रियाशील स्वतंत्र क्षमता बा शक्ति बा भावना तेणु सद्भाव थिब तमें नास्तिक हुओ बा आस्तिक हुओ आउ कौन थिब सगला न गला सना गला रहिला कौन तन तरे आसिला तारणं पोषणं सर्व। आम संस्कृति या निजे बंचुथिबो अन्य को बंचौथिबो निजे बंचुथिबो अन्य को बंचौथिबो निजे सुविधार थाई कि असुविधार पड़े ताको हाथ धरी उठे दउथिबो असुविधा दूर कर दउथिबो तारण पोषण आगे निजे बंचिले तो अन्य को बंचेबा
ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚଉଥିବ ଏବଂ କାହାର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ କିଏ ଦୁର୍ଯୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ତାରଣ ପୋଷଣ ସର୍ବଂ ନ ତସ୍ୟୈ ପ୍ରତିମାଂ ଆସି। ପ୍ରତିମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିକି ଜୁହାର ହୁଅ ନତସ୍ୟୈ, ତାଙ୍କୁ ନତ କର ବା ଜୁହାର ହୁଅ ପ୍ରତିମା ଅଛନ୍ତି ବା ନ ତସ୍ୟୈ ପ୍ରତିମାଂ ଆସି। ଏଠି ପ୍ରତିମା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବ, ଜୁହାର ହେଇନପାର, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମର ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳପିଣ୍ଡ, ବାସ୍ତବ କଥା। କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତକରଣ କରିଦେଲେ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା ବା ନ ଭାବିବା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭ୍ରାତୃପ୍ରେମ, ଭଗ୍ନୀ ପ୍ରେମ, ମାତୃପ୍ରେମ, ପିତୃପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛି, ଭାଇଚାରା ମରିଯାଇଛି। ମା ଅଛି, ମାତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ବାପା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ମୋର ରହିବା କଥା, ସେ କଥାଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁଅଟି ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ବାରମ୍ବାର କହେ, ଆଜି ବାପାଟିଏ ତା ଶତ୍ରୁକୁ ଯେତିକି ଡରୁନି, ତା ପୁଅଟାକୁ ଅଧିକା ଡରୁଛି। ଶତ୍ରୁ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ପୁଅ କିନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ସଂସାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ସତରେ ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲଗେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ କେମିତି ରହିବା ସେ କଥା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ, ଏଇ ଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ, ସୁନ୍ଦର ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା। ଆମେ ଏଇ ଧାରାରେ ଆଗକୁ ଯିବା କି ନ ଯିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମର, କାରଣ ଜୀବନ ଆମର, ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।